पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारमुद्भिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास बाणमुख्य कविभिः अनमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्श्रुयस्य वीक्ष्य मधुरतां यद्विना जना नैव जानन्ति भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम्। नमस्ते। हरे कृष्णा। नमस्ते। नमस्ते। हरे कृष्णा। मम नाम वंदना। अहम पुत्री, अहम छात्रा, अहम अध्यापिका, अहम जननी। अहम मम नाम अहम स्वपरिचयः। मम नाम वंदना, अहम अध्यापिका। वदति वा एकवारं शीघ्रं स्वपरिचयः? कृपया हस्तम् उन्नयतु, अनम्यूट करोतु, वदतु। मम नाम पूनम, अहम गृहिणी। उत्तमं भगिनी, धन्यवादाः। मम नाम धृति, अहं छात्रा। उत्तमं। मम नाम मम नाम भक्ति, मम कृष्ण भक्तः। अहं कृष्ण भक्तः। भक्ता। सम्यक्, भक्ता। उत्तमम्। अपूर्वा भगिनी। मम नाम अपूर्वा, अहं भारतीया। शीघ्रं शीघ्रं। वदतु शर्मिला भगिनी। मम नाम शर्मिला, अहं वैद्या। सत्यं वा भगिनी? भवती वैद्या वा? वैद्या वैद्या। मम नाम निर्मला, अहम गृहिणी। उत्तमम्। वदतु गगन। मम नाम गगनः, अहं अहं गायकः। सम्यक्। दनिका भगिनी, स्वाति भगिनी, शीघ्रं शीघ्रं। मम नाम राजीव, अहं नौसैनिकः। सम्यक्। दनिका। मम नाम दनिका, अहं गायिका।
उत्तमं नमन् वदतु मम नाम नमनः अहं छात्रः उत्तमम् अन्य कोऽपि वदति वा मम नाम स्वाति अहं गृहिणी सम्यक् मम नाम दत्तात्रेय अहं गृहस्थः सम्यक् उत्तमम् रुचिता भगिनी वदति वा स्वपरिचयः मम नाम रुचिता अहं छात्रा सम्यक् उत्तमम् अहं छात्रा उत्तमम् पठति बालकः पठति अहं पठामि बालकः खादति अहं खादामि बालकः लिखति अहं लिखामि बालकः गच्छति अहं बालकः आगच्छति अहम् आगच्छामि उत्तमं पठति पठामि पठति पठामि लिखति लिखति लिखामि खादति खादति खादामि वदति वदति वदामि पृच्छति पृच्छति पृच्छामि पश्यति पश्यति पश्यामि पश्यामि गायति गायति गायामि चलति चलति चलामि चालयति चालयति चालयामि धावति धावति धावामि नृत्यति नृत्यति नृत्यामि नमति नमति नमामि पाठयति पाठयति पाठयामि सम्यक् उत्तमम् अपूर्वा भगिनी गायति गायति गायामि स्वाति भगिनी पठति पठामि पठति पठति पठामि लिखति लिखति लिखामि गच्छति गच्छति गच्छामि सम्यक् दत्तात्रेय महोदय नृत्यति नृत्यति नृत्यामि लावण्या भगिनी वदति वदति वदामि वदति वदामि नमति नमति नमामि पठति पठति पठामि सम्यक् उत्तमं भक्ति भगिनी मिलति मिलति मिलामि पूनम भगिनी तरति तरति पठति पठामि लिखति लिखामि तरति चलति चलामि तरति तरति तरामि लिखति लिखति लिखामि गच्छति आगच्छति सम्यक् वाक्यं पठति बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति अहं गायति वदतु बालकः गायति अहं गायामि नृत्यति बालकः नृत्यति बालिका नृत्यति अहं नृत्यामि वदति बालकः वदति बालिका वदति अहं वदामि पाठयति बालकः पाठयति बालिका पाठयति अहं पाठयामि सम्यक् अहं पाठयामि गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति अहं गच्छामि नमति बालकः नमति अहं नमामि सम्यक् उत्तमं भक्ति भगिनी आगच्छति अहम् आगच्छामि बालकः बालिका अहम् आगच्छति बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति अहम् आगच्छामि नमति
बालकः नमति बालिका नमति अहं नमामि सम्यक् दत्तात्रेय महोदय पठति कृपया अनम्यूट करोतु म्यूट अस्ति बालकः पठति बालिकाः पठति अहं पठामि सम्यक् उत्तमं स्वाति भगिनी नमति बालकः नमति बालिका नमति अहं नमामि अपूर्वा भगिनी वदति बालकः वदति बालिका वदति अहं वदामि धृति लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति अहं लिखामि लावण्या भगिनी गच्छति बालकः गच्छति बालिका गच्छति अहं गच्छामि सम्यक् गगन वाक्यं वदति वा स्ववाक्यं बालकः चलति बालिका चलति अहं चलामि सम्यक् दानिका भगिनी स्ववाक्यं बालकः पृच्छति बालिका पृच्छति अहं पृच्छामि सम्यक् अन्य कोऽपि वाक्यं वदति वा कृपया अनम्यूट करोतु वदतु जनकः लिखति बालकः लिखति बालिका लिखति अहं लिखामि चिन्ता नास्ति जनकः लिखति जननी लिखति अहं लिखामि जनकः पश्यति जननी पश्यति अहं पश्यामि सम्यक् उत्तमं गोपीनाथ महोदय बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति अहम् आगच्छामि सम्यक् अन्य बालकः क्रीडति बालिका क्रीडति अहं क्रीडामि बालकः बालिका क्रीडति बालिका क्रीडति अहं क्रीडामि सम्यक् उत्तमम् आशीष गोयल महोदय अस्ति वा नमन वाक्यं वदति वा राजीव महोदय अश्विनी भगिनी बालकः पिबति बालिका पिबति अहं पिबामि सम्यक् शीघ्रं वाक्यं वदामः निर्मला भगिनी वदति वा जगदीशन् सी कः अस्ति वदतु महोदय क्रियापदं बालकः पठति अस्तु क्रियापदं वदामि वा आम् लिखति बालकः लिखति अहं लिखामि सम्यक् उत्तमं बालिका लिखति उत्तमं महोदय बालकः लिखति बालिका लिखति अहं लिखामि सम्यक् चित्रकारः आगच्छति चित्रकारी आगच्छति अहम् आगच्छामि सम्यक् उत्तमम् अन्य कः वदति अस्तु अग्रे गच्छामः अहं पठामि गगन भवान् पठतु भवान् पठतु अहं खादामि दत्तात्रेय महोदय भवान् खादतु अहम् आगच्छामि जगदीशन् महोदय भवान् आगच्छतु पठतु लिखतु खादतु धृति अहं वदामि भवती वदतु भवान् भवति भवान् वदतु भवती वदतु भवान् भवति स्पष्टं वा भवान् भवति सम्यक् पठतु भवान् पठतु भवती पठतु लिखतु भवान् लिखतु भवती लिखतु वदतु भवान् वदतु भवती वदतु गच्छतु भवान् गच्छतु भवती गच्छतु आगच्छतु भवान् आगच्छतु भवती आगच्छतु पश्यतु भवान् पश्यतु भवती पश्यतु पृच्छतु भवान् पृच्छतु भवती पृच्छतु हसतु भवान् हसतु भवती हसतु उपविशतु भवान् उपविशतु भवती उपविशतु उत्तिष्ठतु
भवान् उत्तिष्ठतु भवती उत्तिष्ठतु नमतु भवान् नमतु भवती नमतु मिलतु भवान् मिलतु भवती मिलतु धावतु भवान् धावतु भवती धावतु क्रीडतु भवान् क्रीडतु भवती क्रीडतु चालयतु भवान् चालयतु भवती चालयतु कथयतु भवान् कथयतु भवती कथयतु पाठयतु भवान् पाठयतु भवती पाठयतु भवान् भवती पठतु लिखतु खादतु गच्छतु आगच्छतु वाक्यं गगन वाक्यं वदतु भवान् भवती भवान् लिखतु भवती लिखतु सम्यक् अपूर्वा भगिनी भवान् शृणोतु भवती शृणोतु स्वाति भगिनी भवान् नृत्यतु भवती नृत्यतु सम्यक् उत्तमम् अन्म्यूट् करोतु वदतु वाक्यं भवान् क्रीडतु भवती क्रीडतु सम्यक् भवान् हसतु भवती हसतु भवान् नमतु भवती नमतु भवान् वदति भवती वदति भवान् वदतु भवती वदतु भवान् आगच्छतु वदतु उपविशतु खादतु वदतु भवान् वदतु भवती वदतु वदतु अश्विनी भगिनी भवान् वदतु भवती वदतु इतोपि भवान् आगच्छतु भवती आगच्छतु सम्यक् भवान् वसति भवती वसतु भवान् उपविशतु भवती उपविशतु सम्यक् भवान् हसति भवती हसति हसतु हसतु sorry हसतु भवती भवती हसतु नृत्यतु भवती नृत्यतु सम्यक् भवान् नृत्यतु भवती नृत्यतु राजीव महोदय भवान् हसतु भवती हसतु सम्यक् गोपीनाथ महोदय भवान् पश्यतु भवती पश्यतु नमन सम्यक् माताजी वाक्यं भवान् भवती पठतु लिखतु खादतु पिबतु गच्छतु आगच्छतु भवान् नृत्यतु भवती नृत्यतु रुचिता भगिनी भवान् पठतु भवती पठतु सम्यक् उत्तमम् आशीष महोदय भवान् तरतु भवनी तरतु भवान् भवती 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 तरतु पुनः इतोपि वाक्यं भवान् क्रीडतु भवनी क्रीडतु पुनः भवान् क्रीडतु भवती क्रीडतु भवान् क्रीडतु भवती क्रीडतु भवती सम्यक् उत्तमम् अन्य कोऽपि वक्तुं प्रयत्नं करोति वा रुद्रः अस्ति वा सन्देश महोदय एजेन् अन्य कोऽपि अस्ति वा अस्तु अग्रे गच्छामः इदानीं पञ्चवाक्यानि बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि भवान् पठतु भवती पठतु अभ्यासं करोति वा गृहे कः प्रयत्नं करोति अपूर्वा भगिनी वदतु बालिका पठति बालकः पठति बालिका पठति अहं पठामि भवान् पठतु भवती पठतु सम्यक् पुनः भगिनी बालकः खादतु बालकः खादति बालिका खादति अहं खादामि भवान् खादतु भवती खादतु भगिनी अनुज बालकः नमति बालिका नमति अहं नमामि भवान् नमतु
भवती नमतु। सम्यक्। राजीव महोदय। बालक क्रीडति, बालिका क्रीडति, अहं क्रीडामि, भवान् क्रीडतु, भवती क्रीडतु। स्वाति भगिनी। बालकः उत्तिष्ठति, बालिका उत्तिष्ठति, अहम् उत्तिष्ठामि, भवान् उत्तिष्ठतु, भवती उत्तिष्ठतु। बालकः लिखति, बालिका लिखति, अहं लिखामि, भवान् लिखतु, भवती लिखतु। सम्यक्। भक्ति भगिनी। बालकः हसति, बालिका हसति, अहं हसामि, भवान् हसतु, भवती हसतु। बालकः नयति, बालिका नयति, अहं नयामि, भवान् नयतु, भवती नयतु। सम्यक्। सम्यक्। स्पष्टं किल? दानिका भगिनी प्रयत्नं करोति? वदतु। बालकः कथयति, बालिका कथयति, अहं कथयामि, भवान् कथयतु, भवती कथयतु। सम्यक्। उत्तमम्। अहं, बालकः, बालिका, अहं, भवान्, भवती। स्पष्टम्? अस्तु। जनकः पठति, जननी पठति, अहं पठामि, भवतु पठतु, भवतु पठतु, भवान् पठतु। भवान् पठतु, भवती पठतु। भवान् पठतु। सम्यक्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? बालकः वदति, बालिका वदति, अहं वदामि, भवान् वदतु, भवान् भविता वदतु, भवती वदतु। पुनः इतोपि वाक्यं। बालकः आगच्छति, बालिका आगच्छति, अहम् आगच्छामि, भवान् आगच्छतु, भवती आगच्छतु। सम्यक्। उत्तमम्। एकम्, 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 द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, एकम्, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकम्, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। वदतु शीघ्रं शीघ्रम्। एकं, द्वे, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। उत्तमं। सम्यक्। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पञ्चदश, एकादश, द्वादश,
द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः विंशतिः एकादश द्वादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः विंशतिः एकादश एकादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश षोडश सप्तदश अष्टादश विंशतिः उत्तमं सम्यक् गगन एकम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् अपूर्वा भगिनी एकम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमं दत्तात्रेय महोदय एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षष्ट षट् षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमं शर्मिला भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमं धृति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च अष्ट षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः ओ सम्यक् उत्तमं स्वाति भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा एकम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश षोडश
षट्दश सप्तदश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः पुनः भगिनि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षष्ट अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमं भगिनि निर्मला भगिनि एक द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षष्ट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः सम्यक् गोपीनाथ महोदय एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् अन्य एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः रानिका भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम् अन्य कोऽपि इच्छति वा अग्रे गच्छामः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः सम्यक् उत्तमं भगिनि वदतु भगिनि भक्ति भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् इंटरनेशनल चिन्ता नास्ति वीडियो आफ् करोतु भगिनि वीडियो आफ् कृत्वा वदतु चिन्ता नास्ति अस्तु नमन् वदतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः अस्तु अग्रे गच्छामः घटी घटी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश एकम् एकवादनम् एकवादनं वदतु एकवादनम् एकवादनं द्विवादनं द्विवादनं
द्विवादनं द्विवादनं त्रिवादनं 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 चतुर्वादनं 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 पञ्चवादनं पञ्चवादनं एकवादनं एकवादनं द्विवादनं द्विवादनं त्रिवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनं चतुर्वादनं पञ्चवादनं पञ्चवादनं एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनं पञ्चवादनं पञ्चवादनं षड्वादनं षड्वादनं सप्तवादनं सप्तवादनं अष्टवादनं अष्टवादनं नववादनं नववादनं दशवादनं दशवादनं एकादशवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनं द्वादशवादनं वादनं 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 एकवादनं एकवादनं द्विवादनं द्विवादनं त्रिवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनं पञ्चवादनं सप्तवादनं अष्टवादनं नववादनं एकादशवादनं नववादनं दशवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनं द्वादशवादनं सम्यक् अपूर्वा भगिनी एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनं पञ्चवादनं षड्वादनं सप्तवादनं अष्टवादनं नववादनं दशवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनं सम्यक् उत्तमम् शर्मिला भगिनी एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनं चतुर्वादनं पञ्चवादनं षड्वादनं सप्तवादनं अष्टवादनं नववादनं दशवादनं एकादशवादनं द्वादशवादनं सम्यक् स्वाति भगिनी कः समयः कः समयः प्रश्नः कः समयः सप्तवादनं सम्यक् सप्तवादनं दत्तात्रेय महोदय कः समयः पञ्चवादनं सम्यक् उत्तमम् पूनम भगिनी कः समयः चतुर्वादनं सम्यक् उत्तमम् धृति कः समयः त्रिवादनं पुनः त्रिवादनं त्रिवादनं सम्यक् कः समयः द्विवादनं कः समयः एकवादनं कः समयः नववादनं कः समयः दशवादनं कः समयः अष्टवादनं उत्तमम् वादनं 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 एकवादनं सपाद एकवादनं सपाद 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 एकवादनं सपाद एकवादनं सपाद द्विवादनं सपाद द्विवादनं सपाद त्रिवादनं सपाद त्रिवादनं सपाद चतुर्वादनं सपाद चतुर्वादनं सपाद पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनं सपाद षड्वादनं सपाद षड्वादनं सपाद सप्तवादनं सपाद सप्तवादनं सपाद अष्टवादनं
सपाद अष्टवादनम् सपाद नववादनम् सपाद नववादनम् सपाद दशवादनम् सपाद दशवादनम् सपाद एकादशवादनम् सपाद एकादशवादनम् सपाद द्वादशवादनम् सपाद द्वादशवादनम् वादनम् वादनम् सपाद सपाद वादनम् सपाद 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 एकवादनम् सपाद एकवादनम् सपाद द्विवादनम् सपाद त्रिवादनम् सपाद चतुर्वादनम् सपाद पञ्चवादनम् सपाद षड्वादनम् सपाद सप्तवादनम् सपाद अष्टवादनम् सपाद नववादनम् सपाद एकादशवादनम् द्वादशवादनम् उत्तमं सपाद द्वादशवादनम् सपाद सपाद वादनं सपाद अर्ध सार्ध 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 एकवादनम् सार्ध एकवादनम् सार्ध द्विवादनम् सार्ध द्विवादनम् सार्ध त्रिवादनम् सार्ध सार्ध चतुर्वादनम् चतुर्वादनम् सार्ध पञ्चवादनम् सार्ध पञ्चवादनम् सार्ध षड्वादनम् सार्ध षड्वादनम् सार्ध सप्तवादनम् सार्ध सप्तवादनम् सार्ध अष्टवादनम् सार्ध नववादनम् सार्ध नववादनम् सार्ध दशवादनम् सार्ध दशवादनम् सार्ध एकादशवादनम् सार्ध एकादशवादनम् सार्ध द्वादशवादनम् सार्ध सार्ध वादनम् वादनम् सपाद सपाद सार्ध सार्ध अभिनयम् वादनम् वादनम् सपाद सपादवादनम् सार्ध सार्ध वादनम् वादनम् सपाद सपाद वादनम् एकवादनम् सपाद एकवादनम् सार्ध एकवादनम् पादोन पादउन पादोन द्विवादनम् 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 पादोन त्रिवादनम् पादोन चतुर्वादनम् पादोन पञ्चवादनम् पादोन षड्वादनम् पादोन सप्तवादनम् पादोन अष्टवादनम् पादोन नववादनम् पादोन दशवादनम् पादोन एकादशवादनम् पादोन द्वादशवादनम् पादोन एकवादनम् सम्यक् पादोन वादनम् सपाद सार्ध पादोन वादनम् एकवादनम् पाद एकवादनम्
सपान सार्धवादनं सार्ध एकवादनं सार्धएकवादनं पादोन पादोनवादनं द्विवादनं पादोन द्विवादनं 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 सपाद द्विवादनं द्विवादनं सार्धत्रिवादनं पादोन त्रिवादनं पादोन त्रिवादनं त्रिवादनं पादोन त्रिवादनं 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 सपाद त्रिवादनं सार्धत्रिवादनं सपाद चतुर्वादनं पादोन चतुर्वादनं 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 सपान चतुर्वादनं चतुर्वादनं पादोन पंचवादनं पंचवादनं सम्यक् उत्तमं पूर्णं भगिनि पंचवादनं पंचवादनं सपान पंचवादनं सार्धपंचवादनं पादोन षष्ठवादनं पादोन षड्वादनं पादोन षड्वादनं षड्वादनम् उत्तमं दत्तात्रेय महोदय षड्वादनं षड्वादनं सपाद षड्वादनं सार्ध षड्वादनं पादोन सप्तवादनं अष्टवादनं पादोन सप्तवादनं अष्टवादनं पादोन सप्तवादनं अष्टवादनं पुनः षड्वादनं षड्वादनं सपाद षड्वादनं सार्ध षड्वादनं पादोन सप्तवादनं सप्तवादनं सम्यक् अपूर्वा भगिनी सप्तवादनं सप्तवादनं सपाद सप्तवादनं सार्ध सप्तवादनं पादोन अष्टवादनं अष्टवादनं गगन अष्टवादनं अष्टवादनं सपाद अष्टवादनं सार्ध अष्टवादनं नववादनं सम्यक् दानिका भगिनी नववादनं 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 सपाद नववादनं साद नववादनं पदोन दशवादनं उत्तमं निर्मला भगिनी दशवादनं 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 सपाद दशवादनं सार्ध दशवादनं पादोन एकादशवादनं पादोन एकादशवादनं एकादशवादनं सम्यक् उत्तमं शर्मिला भगिनी एकादशवादनं एकादशवादनं सपाद एकादशवादनं सार्ध एकादशवादनं पादोन द्वादशवादनं द्वादशवादनं सम्यक् धृति द्वादशवादनं द्वादशवादनं सपादः द्वादशवादनं सार्ध द्वादशवादनं पादोन एकवादनं सम्यक् पादोन एकवादनं एकवादनं सम्यक् उत्तमम् अन्य कः वदति एकवादनम् अग्रे एकवादनम् एव त्रयोदशवादनं त्रयोदशवादनम् एकवादनम् अनन्तरं लावण्या भगिनी वदति वा सपान एकवादनं सार्धे एकवादनं सपान पादोन द्विवादनं सम्यक् लावण्या भगिनी एकवादनं लावण्या भगिनी वदति वा एकवादनं सपाद एकवादनं
सार्ध एकवादनं पादोन द्विवादनं सम्यक् गोपीनाथ महोदय द्विवादनं द्विवादनं सपाद द्विवादनं द्विवादनं सपाद द्विवादनं सार्ध द्विवादनं पादोन त्रिवादनं पादोन चतुर्वादनं त्रिवादनम् उत्तमम् आशीष महोदय त्रिवादनं आशीष महोदय त्रिवादनं वदति वा अन्य कः वदति प्रेमानंद महोदय वदति वा त्रिवादनं त्रिवादनं सपाद त्रिवादनं सार्ध त्रिवादनं पुनः पादौन चतुर्वादनं पादौन त्रिवादनं चतुर्वादनं पादनं चतुर्वादनं चतुर्वादनं सम्यक् उत्तमम् अग्रे कः वदति चतुर्वादनं नमन वदति वा आशीष महोदय वदतु चतुर्वादनं सपाद चतुर्वादनं सात् चतुर्वादनं पादोन पंचवादनं उत्तमं सम्यक् स्पष्टम् अहं वदामि नमन वदतु पंचवादनं सपाद पंचवादनं सार्ध पंचवादनं पादोन षड्वादनं षड्वादनं सपाद षड्वादनं सार्ध षड्वादनं पादोन सप्तवादनं सप्तवादनं सपाद सप्तवादनं सार्ध सप्तवादनं पादोन अष्टवादनं अष्टवादनं सपाद अष्टवादनं पर्याप्तं नमन कः समयः पंचवादनं कः समयः सार्धपञ्चवादनं कः समयः सम्यक् कः समयः पादोन एकवादनं पादौन एकवादनं कः समयः कः समयः सपाद सप्तवादनं स्पष्टं समयः प्रश्नः कः समयः इदानीं वासरः रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः वासरः रविवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः रविवासरः गोपीनाथ महोदय रविवासरः अग्रे सोमवासरः सोमवासरः
मंगलवास बुधवासरः गुरुवासरः रविवार शनिवासरः सम्यक् उत्तमं गगन रविवासरः नो चेत् सोमवासरः चिन्ता नास्ति सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः रविवासरः सम्यक् स्वाति भगिनी सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः उत्तमं मम इंटरनेट समस्या अस्ति अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा 1 2 3 4 कृपया गृहे अभ्यासं करोतु अहं ध्वनिमुद्रणं स्थापयामि अस्तु एकं गीतं गायामः गीतं अहं गायामि अनुगायतु हेलो हेलो मास्तु हरि ओम वदतु हेलो हेलो मास्तु हरि ओम वदतु गुड मॉर्निंग मास्तु सुप्रभातं वदतु गुड मॉर्निंग मास्तु सुप्रभातं वदतु सॉरी मास्तु क्षम्यतां वदतु सॉरी मास्तु क्षम्यतां वदतु थैंक यू मास्तु धन्यवादः वदतु थैंक यू मास्तु धन्यवादः वदतु वेलकम मास्तु स्वागतं वदतु वेलकम मास्तु स्वागतं वदतु डोंट वरी मास्तु चिंता मास्तु वदतु डोंट वरी मास्तु चिंता मास्तु वदतु गुड नाइट मास्तु शुभरात्रिः वदतु गुड नाइट मास्तु शुभरात्रिः वदतु टाटा बाय बाय मास्तु राम राम वदतु टाटा बाय बाय मास्तु राम राम वदतु सी यू मास्तु पुनर्मिलामः वदतु See you मास्तु पुनर्मिलामः वदतु आंग्लेयं मास्तु संस्कृतं वदतु आंग्लेयं मास्तु संस्कृतं वदतु हेलो मास्तु हरि ओम वदतु गीतं सम्यक् अस्ति किल सम्यक् अहं PDF मध्ये योजयामि तद् गीतम् राम राम वदतु अन्य कोऽपि किमपि वक्तुमिच्छति प्रश्नः अस्ति संशयः अस्ति कः समयः गृहे वदति वा कः समयः संस्कृतेन वदति वा बालकः अस्ति बालिका अस्ति पाठयतु 5 वादनं 6 वादनम् अपूर्वा भगिनी गृहे पुत्री अस्ति वा बालिका अस्ति वा सम्यक् शान्तिमन्त्रं राम राम वदतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
हरे कृष्ण। धन्यवाद भगिनी। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे अध्यापिका कृष्ण। महाशय, कृष्ण। धन्यवाद। हा, हरे एकनिमिषम्। कृष्ण। अन्य कोऽपि चतुरः काकः इति कथां वक्तुमिच्छति वा? अहं शेर् स्क्रीन् करोमि। गगन् वक्तुमिच्छति वा? एकवारं प्रयत्नं करोति वा? वदतु। एकः खाकः त्रिशिकः अस्ति। हा, वः जलम् अत्र पश्यति नास्ति, तत्र पश्यति नास्ति, काकः अन्यत्र गच्छति। सम्यक्। काकः एकः घटा पश्यति। सम्यक्। पानी अस्ति, जलम् अस्ति, जलम् अस्ति, परं स्वल्पम् अस्ति। वः चिन्तयति। स्वीकरोति। घटे स्थापयति। जलम् उपरि आगच्छति। वः जलं पिबति। खुशी आनन्देन गच्छति। उत्तमं, सम्यक्, उत्तमं गगन्, धन्यवादाः। अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोति वा? दत्तात्रेय महोदय एकवारं प्रयत्नं करोति वा? सरलमस्ति। एकः काकः अस्ति। अस्तु, अहम् एकवारं वदामि। एकः काकः अस्ति। काकः जलम् इच्छति। काकः अत्र पश्यति, जलं नास्ति। काकः तत्र पश्यति, जलं नास्ति। काकः अन्यत्र गच्छति। काकः एकं घटं पश्यति। घटे जलम् अस्ति, जलं स्वल्पम् अस्ति। काकः चिन्तयति। काकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति, आनन्देन गच्छति। वदतु, कः प्रयत्नं करोति? वदतु। वदतु अपूर्वा भगिनी। एकः काकः अस्ति। काकः जलम् इच्छति। काकः अत्र पश्यति, तत्र पश्यति। काकः अन्यत्र गच्छति। काकः एकं घटं पश्यति। घटे जलं स्वल्पं जलमस्ति। काकः चिन्तयति। काकः शिलाखण्डः स्वीकरोति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति, आनन्देन गच्छति। उत्तमं, सम्यक् भगिनी, उत्तमम्। धन्यवादः। सम्यक्। सर्वे अपि करताडनं कुर्वन्ति। पश्यतु, भक्ति भगिनी, गोपीनाथ महोदय।
सम्यक्। संस्कृतं सरलम् अस्ति, संस्कृतं संस्कृतेन पठामः, अनुवादः मास्तु, तदा संस्कृतं सरलं भवति। अस्तु, पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। राम राम। धन्यवादः। हरे कृष्ण। धन्यवादः। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण, धन्यवाद।